भाई कुछ तो कुछ गला ना तो माने कोन को रे भाई बोल ए बे तो लॉकडाउन ता छोड़ा ये मिटिरे तो स्कूल कॉलेज सब बंद अछि आ रोइला मो गर्लफ्रेंड ता सहित देखा था केतना जा से मोबाइल ले कथा बार्ता ता किछि ना आ उ से दिन बुझे कथा ताकू देखा करिया बाना गुटे सरप्राइज दे बुली भाबी एले से दिन ना से दिन कोन हैला सुन से दिन कोन हैला माई दे बिचार लड़े नहीं हारेगा लब पाई कुछ भी करेगा हारेगा लब पाई कुछ भी करेगा यो 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 लब पाई कुछ भी करेगा चलो मैं पका पकी बसिवा नवा गोड़े सेल्फी ये के जानू ये के भाई मेरे तो एक दो कटे मते रास्ता हयरान करथला मारो साला छथिला जदि जीवाकु तोर आउ कहा हाथ धरिलो काहेकि करिलो मिछा अभिनय मो साथीरे पियालो मो भल पाइबार राण ती भूल थिला कह प्रिया मोरा काई ठाकी देलु मते लो छिलो केमिति का झिया तोलो अरे सॉरी यार अरे सांग जानिछु ना मोर दुसटी कोन थिला ताकू मु न जानि ता घर को देखा करिया जाइथिली एथिरे दोष कोन सांग और गुडी कथा जानिछु ना कोन से मो व्यतीत आउरी जणक सहित संपर्क बुझे देखछि ए बाप रे अरे सांग तू जानिछु ना तोठु ही मोर अति दुखद घटना घटनाटी कोन होइଥିଲା अरे सांगो आज कौन करिवा केही तो नाही केमिति बटिया दाई करिवा निकल फाइल को फाइल निकल हेलमेट नहीं मास्क मास्क निकल हेलमेट 5000 मास्क 500 5500 निकल तो मैंने पुलिस पुलिस देख पुलिस बसिला मनिष मु भाबुथली टंकाटा बंचियो बोली मते लागुची टंकाटा खसी जीव ना कोन कौन करिवा बसिला मनिष कौन करिवा हेलो कौन ओदेजी बासी कहार अरे बाग अछि तू तो पक्का खिलाड़ी कौन सा चलेलु म अच्छा जोय हम कथा तो तू सब सुनि तमे तो कथा किछि को तोर हाल चाल कोन हो सुन
ଅଜା ଅଜା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭୁଗୁନି ଗିଳୁଛି ଦେଖା ଭିତରେ କଣ କରୁଛି କହିଲା ନା କଣ କରୁଛ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ କିରେ ଶଳା ଆଇ ନାଇଁ ମୋ ଅଜା ଘରର ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକଉଛି। ବହୁମା ଢାଳଟା ଆଣିଲ ପଦାକୁ ଯିମି ନିୟମ ବାପା ତମ ଢାଳୁ ହଇରେ ଶଳା ତୁ ତାକୁ ଲାଜ ସରମ ଅଛି ନାଇଁ ବା ମୁଁ ପଦାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମୋବାଇଲଟା ଧରି କାହିଁ ସେତେ ମୋଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛୁ ବା ଅରେ ଅଜା ମୋର ନାଦ ଶର୍ମ ଥିଲା ବା ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନା ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାନି। କ'ଣ କରା ମୁଁ କେତେ ଥର ବୁଝିଲିନି ହେଲେ ବାପା ବୁଝିଲେ ତ। ତୁ ଚୁପ୍ କର ଆମର 14 ପୁରୁଷ ପଦାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଆଇ ହେଲେ ଅଜା ତୁମେ କୁହ ତ ସେଇ ପଦାକୁ ଯେ ଯାଉଛ ସେଇ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାରେ ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଛି ଆସି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ହଁ ମୋ ନାତିଆ କଥାର ମଞ୍ଜିଟା ତୁ କହିବୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ରେ ନାତିଆ ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କାହାକୁ କରିବାକୁ ବି ଦେମିନି। କଥା କ'ଣ କି ଅଜା ଘରର ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକଉଛି। ଆରେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ କ'ଣ ବା ଅଜା ତମେ ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଯାଉଥିଲ ତାହାରି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକଉଛି। ହଇରେ ଶଳା